पिला माने तम समस्त को मु स्वागत करुछु मो यूट्यूब चैनल तो +2 सेकेंड ईयर आर्ट्स +2 सेकेंड ईयर तो आर्ट्स साइंस कॉमर्स पिला माने तम मानकर देख मु नुआ टेस्ट पेपर नेसी एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर आम आलोचना करबा बुझेला तो एमसीक्यू क्वेश्चन हम आलोचना जेते एमसीक्यू एथर बहुत पड़िबो तो एमसीक्यू क्वेश्चन आलोचना करबा तो काहे कि एमसीक्यू क्वेश्चन बेसी आलोचना करछना काहे कि ना तमे 2 मार्क या 3 मार्क किछि लेखि पारो किंतु एमसीक्यू तमे माने कोन ना लेखि ही पारिबो माने जोटा धर ऑप्शन ढास माने कोन अना दुनिया रे कोटा मार एमसीक्यू जदी पढिथिबो मन रहइबो तो एमसीक्यू गोटे ठीक माने से गोटे मार्क मिलिबो निश्चित बुझेला तो एमसीक्यू पढ़ पिला माने बहुत गुरुत्वपूर्ण तम मानक में बुझेला तो चला हमें स्टार्ट करबा क्वेश्चन आंसर तो पिला माने फर्स्ट कथा देखो एटा 2023 कॉमर्स रे आस्थिला तो प्रीवियस एटा कॉमर्स रे आस्थिला पिला माने कोन क्वेश्चन देछि कटकर केउ दिगरे गले जलद कोणार्कर चारु चूड़ा चुंबन करि पारिबो कटकर केउ दिगरे गले उत्तराभिमुखी दक्षिणाभिमुखी पूर्वाभिमुखी पश्चिमाभिमुखी तो पिला माने कटकर केउ दिगरे ना दक्षिणाभिमुखी गले केउटी ना दक्षिणाभिमुखी गले जलद कोणार्कर चारिचूड़ा चुंबन करि परिबो नेक्स्ट कौन दला किए दधिची परी अस्थि देई अकाल रे झाउली पड़िले किए दधिची परी अस्थि देई अकाल रे झाउली पड़िले पिला माने गोपबंधु नीलकंठ कृपा सिंधु गोदावरी तो पिला माने किए दधिची परी अस्थि देई अकाल रे झाउली पड़िले ना गोपबंधु किए ना गोपबंधु एटा कोड पर 2023 आर्ट्स से पढ़थिला पिला ना प्रीवियस आर्ट्स से पढ़थिला एटा नेक्स्ट देखिबा तो এটা देखो 2024 आर्ट्स से पढ़थिला प्रीवियस और 2024 आर्ट्स 2023 आर्ट्स से पढ़थिला 2019 आर्ट्स से पढ़थिला तो कहि होनी एथर भी आर्ट्स से पढ़ी पारे पिला माने कोन शिक्षा करबा पई सभ्यता समाज वनवासी पाखकू दिने आसीबो कोन शिखिबा पई मानविकता सरलता बादन्यता दरिद्रता कौन शिक्षा करने सभ्य समाज बनवासी आसब ना मानविकता कौन हम ना मानविकता शिक्षा करने नेक्स्ट 2023 साइंस से पढ़ा देख 2023 साइंस इतिहासर प्रतिलोम रे गति कले किए उत्कल इतिहास बोली जानी हेबो तो पिला माने प्रीवियस रो जति क्वेश्चन आसन ता पूर्व वर्ष माने 2023 रो क्वेश्चन आसी पारे बुझला तो इतिहासर प्रतिलोम रे गति कले किए उत्कल इतिहास बोली जानी हेबो किए जगन्नाथ महेंद्रगिरी खोर्धा धौली तो किए हबो पिला माने ना जगन्नाथ कौन हम ना जगन्नाथ ऑप्शन ए हिजबो जगन्नाथ नेक्स्ट लेखक काहाकू स्वागत करिसंती लेखक काहाकू बारीबह को जन्मभूमि की आकाश को बाही को लेखक काहाकू स्वागत करिसंती ना बारीबह को काहाकू ना बारीबह को लेखक स्वागत करिसंती नेक्स्ट विरही जक्ष अकालपुरी थिबा प्रिया पाखकू कोण पठाइथिला विरही जक्ष अलकापुरी थिबा प्रिया पाखकू कोण पठाइथिला फूल पत्र उदंत चिट्ठी तो कोण पठाइथिला ना उदंत कोण ना उदंत पठाइथिला नेक्स्ट स्मृतिर श्मशान किए 2022 साइंस रे पढ़थिला एटा पुरी ना संबलपुर ना कोणार्क ना साक्षी गोपाल स्मृतिर श्मशान किए ना कोणार्क किए ना कोणार्क नेक्स्ट उत्कलर उत्तमांग किए 2022 कॉमर्स रे पढ़थिला उत्कलर उत्तमांग कटक भुवनेश्वर ब्रह्मपुर ना जाजपुर उत्कलर उत्तमांग किए ना कटक किए ना कटक नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 आर्ट्स रे पढ़थिला पिला माने दूरबंधु बोली लेखक काहाकू संबोधन करिसंती दूरबंधु बोली लेखक काहाकू वातायन को बारीबह को उत्कल को पुष्पपुर को काहाकू ना दूरबंधु बोली बारीबह काहाकू ना बारीबह को संबोधन करिसंती नेक्स्ट प्रतिदिन जंत्र दानवर पारण होई सुधा किए वंशवन वृद्धि करी चलिछंती प्रतिदिन
ଯନ୍ତ୍ର ଦାନବର ପାରଣ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା କିଏ? 2022 ଆର୍ଟ୍ସରେ ପଢିଥିଲା ପିଲାମାନେ ବଂଶବନ, ସୌଧାବଳୀ, ମେଘାସନ, ସୌଧାବଳୀ। କଣ ହବ ନା ବଂଶବନ। କଣ ନା ବଂଶବନ। ନେକ୍ସଟ ବାରିବହର ସ୍ପର୍ଶରେ କିଏ ଅଚିରେ ସଜୀବ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଉଠିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ବାରିବହର ସ୍ପର୍ଶର କିଏ ଅଚିରେ ସଜୀବ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଉଠିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ମଧୁପୁର, ଅଳକାପୁର, ପୁଷ୍ପପୁର ନା ଦନ୍ତପୁର। ତ ପିଲାମାନେ କିଏ ହବ ନା ବାରିବହର ସ୍ପର୍ଶରେ କିଏ 2022 ସାଇନ୍ସରେ ପଢିଥିଲା ଏଟା ନା ପୁଷ୍ପପୁର। କିଏ ହବ ନା ପୁଷ୍ପପୁର। ନେକ୍ସଟ ଭ୍ରାମ୍ୟମାନ ଉଦାସୀନତା ଧରଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର କେଉଁଥିରେ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ? ଭ୍ରାମ୍ୟମାନ ଉଦାସୀନତା ଧରଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର କେଉଁଥିରେ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ? 2022 ସାଇନ୍ସ ଭଲ ମନ୍ଦ, ଲାଭ କ୍ଷତି, ହସ ଖୁସି, ହସ କାନ୍ଦ। କଣ ହବ ନା ଲାଭ କ୍ଷତି। କଣ ନା ଲାଭ କ୍ଷତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବିରହୀ ଯକ୍ଷ କାହା ହାତରେ ଅଳକାପୁରୀର ପ୍ରିୟା ପାଖକୁ ଉଦନ୍ତ ପଠାଇଥିଲେ? ବିରହୀ ଯକ୍ଷ କାହା ହାତରେ? ହଂସ, କୋକିଳ, ବାରିଦ, ମରୁତି। ତ କାହା ହାତରେ ନା ବାରିଦ। କାହାର ନା ବାରିଦ ହାତରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଲା ନୀଳାଚଳନାଥ କଣ ପାଇଲେ ତୃପ୍ତି ହୁଅନ୍ତି? ନୀଳାଚଳନାଥ କଣ ପାଇଲେ ତୃପ୍ତି ହୁଅନ୍ତି? 2022 ଆର୍ଟ୍ସରେ ପଢିଥିଲା ଭୋଗ ପାଇଲେ ତୃପ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ନା 60 ପଉଟି ନା ଟଙ୍କା ନା ସୁନା ରୂପା। କଣ ନୀଳାଚଳନାଥ କଣ ପାଇଲେ ତୃପ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ନା 60 ପଉଟି। ଜାଣିଛ ଏଇଟା 60 ପଉଟି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। କିଏ ମହାକୃପଣ? ମହାକୃପଣ 2022 ଆର୍ଟ୍ସରେ ପଢିଥିଲା ମହାକୃପଣ କିଏ? ଅମ୍ବୁପତି, ରାଜା, ପ୍ରଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ। କିଏ ମହାକୃପଣ ନା ଅମ୍ବୁପତି। କିଏ ନା ଅମ୍ବୁପତି ହେଲେ ମହାକୃପଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଜଳର ଅଭାବରେ କେଉଁଠାରେ ହାହାକାର ପଡିଛି? 2022 ସାଇନ୍ସ ଜଳର ଅଭାବରେ କେଉଁଠି ହାହାକାର ପଡିଛି? ପୁଷ୍ପପୁର, ଉତ୍କଳ, ପାଟଳିପୁତ୍ର, କୁସୁମ ଧ୍ୱଜ। ଜଳର ଅଭାବରେ କେଉଁଠି ନା ଉତ୍କଳରେ। କେଉଁଠି ନା ଉତ୍କଳରେ ହାହାକାର ପଡିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଲା କାହାର ପରିମଳରେ ବନଭୂମି ଆମୋଦିତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କାହାର ପରିମଳରେ? ବନ୍ୟଜ୍ୟୋତି, ବନ୍ୟ ଝରଣା, ବନ୍ୟ ସୁଷମା, ବନ୍ୟ ହରିଣୀ। କାହାର ପରିମଳରେ ନା ବନ୍ୟଜ୍ୟୋତିର ପରିମଳରେ। ନେକ୍ସଟ ଦୂରରୁ କଣ ଦେଖି ଉତ୍କଳର ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ କଟକରୁ ଜାଣିହେବ ବୋଲି ବାରିଦକୁ କହିଛନ୍ତି? ଦୂରରୁ କଣ ଦେଖି? ବଂଶବନ, ସୌଧାବଳୀ, ଅଖଣ୍ଡଦ୍ୱୀପ, କୀର୍ତ୍ତିରାଜି। ଦୂରରୁ କଣ ଦେଖି? 2022 ସାଇନ୍ସରେ ଏଟା ପଢିଥିଲା ପିଲାମାନେ ଦୂରରୁ କଣ ଦେଖି ନା ସୌଧାବଳୀ। କଣ ନା ସୌଧାବଳୀ ଦେଖି ଉତ୍କଳର ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ କଟକକୁ ଜାଣି ହେବ ବାରିବହକୁ କହିଛନ୍ତି ଜାଣିବ। ନେକ୍ସଟ କଣ ଦେଲା ବନବାସୀ ନାରୀମାନଙ୍କର ଗତି କାହା ସହିତ ତୁଳନୀୟ? ବନବାସୀ ନାରୀମାନଙ୍କର ଗତି କାହା ସହିତ ତୁଳନୀୟ? ନିର୍ଝରିଣୀ, ମାତଙ୍ଗିନୀ, ହରିଣୀ, କୁଜ୍ୟଂଶୀ। କାହା ସହିତ ତୁଳନୀୟ ନା ନିର୍ଝରିଣୀ। କାହା ସହିତ ନା ନିର୍ଝରିଣୀ ସହିତ ତୁଳନୀୟ। କଣ ନା ବନବାସୀ ନାରୀମାନଙ୍କର ଗତି। ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଳନାମାନଙ୍କର ଅନଳସ ଚରଣରେ କମଳ ଫୁଟି ଉଠେ? କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ? 2022 କମର୍ସରେ ପଢିଥିଲା କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ? ଅନୁଗୁଳ, ସମ୍ବଲପୁର, କଟକ, ପୁରୀ। କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ନା ସମ୍ବଲପୁର। କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ନା ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍